Hallå där hörni och välkomna tillbaks till en ny video. Idag har vi en sprillans ny video. Videon igår var lite strul och jag har sett mycket av de klippen. Ber om ursäkt, det blir så när jag reagerar på väldigt mycket. Men idag har vi en riktig jävla karamell hörni. Det är worst VAR decisions i Fotbollens Historia, så de sämsta VAR-besluten. Och någon frågade om lite textning och jag ska försöka göra det och ha, om det finns de svenska texterna, alltså autogenererad, översatt automatiskt till, ska vi se här, svenska har vi där. Men innan vi kollar på den så lyckades jag inte lägga upp de här videoklippen i januari som jag sa. Så därför är det en giveaway som jag sagt en gång tidigare på ett par AirPods. Den giveawayen kommer vara på min Instagram nu på lördag. Så se till att kolla in på min Instagram då på lördag för att ha chans att delta och vinna de här hörlurarna. För det är lättast att göra på det sättet. Då kollar vi nu. Lämna en like på videon om ni tycker det är kul. Kollar vi, domarna är värdelösa. Norge har tagit bort VAR nu. Liverpool Tottenham. Things got feisty early on. In a heated challenge, Liverpool's midfielder Curtis Jones went in for a strong tackle on Yves Bissouma. The referee initially showed a yellow card, but VAR had different plans. Jag vet ju inte, men det här är ju bara otur. Men det är ju en stämpling, inte det? Curtis Jones got sent off, leaving Liverpool a man down with barely half an hour played. Mycket av de här kan man ju diskutera. Also had a huge turning point in the first half. This time, the drama involved a wrongfully disallowed goal. Nej. With the score tied. De bedömde, va? Luis Diaz unleashed an absolute screamer that rippled through the net. But wait, offside. Okej. Och är det felaktig linje då eller? VAR to check the call, but instead, after a suspiciously quick review, the on-field decision stood. Goal disallowed. Va? Luis Diaz and the entire Vad det? VAR to check the call. Är det här rätt bild? After a quick review, the on-field decision. Var det där rätt bild? Alltså så här, det där är ju solklart onside. And the entire Liverpool team left in disbelief after a clear onside goal was wrongfully chucked off. Dang, what a shame. Now let's rewind to October 2020, a heated Merseyside Derby between 2020 måste vara nytt. Men när fan kom VAR? Jag kommer inte ihåg. And this one involved a player who got a bit too reckless. Liverpool's just det, Van Dijk skadade ju sig. Just det. Then bam, Everton keeper Jordan Pickford clattered into him with a horrific tackle, leaving Van Dijk writhing in pain. It was clearly a dangerous challenge that should lead to a red card. But this is where it gets even crazier. Jag vet inte om jag hade tyckt att det där är rött. Kanske är för målvakter så jävla svårbedömt, men helt klart straff, verkligen. Och man kan tycka sig att det är rött kort bara för att han skadar sig. Att han skadar sig ska väl inte ha någonting att göra med domarbeslutet egentligen. Helt klart straff, jag hoppas att det blev straff. Why? Because Van Dijk was fractionally offside. Han var offside. Yep, you heard that right. A reckless challenge that jag minns det här alltså. Jävla synd. That VAR blunder there left everyone scratching their heads. Don't leave yet, cause it gets är det sant? De vill att han ska åka ut alltså. Okej. Jag är fel person frågan när det kommer till regelboken. And with the clock ticking down, there was a scuffle in the city penalty area. As the pressure mounted, a loose ball bounced around and struck the det är så sjukt! Det är så tydlig hands! Det är så sjukt! Det är så sjukt! Jag minns det här också! Det är så tydlig hands! Och det är ju så medvetet också! No penalty was awarded. Det är så medvetet. That was horrible officiating. No wonder Manchester City has 115 charges against them. Daylight robbery. Sheffield United was also robbed of a pivotal goal back in July 2020. They traveled to Villa Park to face Aston Villa, desperate for points in a relegation scrap. With the score scoreless before halftime, a glimmer of hope emerged for the Blades. Så då går bollen in, men det räknas inte eller? In a dangerous free kick. Aston Villa's goalkeeper Orion Neeland fumbled the ball
and it seemed to cross the line entirely as the Sheffield dug out a Ja, celebration. han är till och med bakom stolpen. System malfunctioned. The on-field referee Michael Oliver didn't receive any signal on his watch or Nej. Replays clearly showed the ball over the line. Ja men vad, det är but jättetydligt. the goal was disallowed. Det är jättetydligt. Sen är det en egen försvarare som trycker in han i målet också, så det är ingenting heller. Nej. Chelsea. Är det Suchek nu? Så jävla tydligt. Jag kommer ihåg det här också, Suchek. Nej okej, inte den. With the score 0-1 and the tension thick, Balbuena attempted to clear the ball after a Chelsea attack. Och sen, he made contact with the Blues' left back Ben Chilwell with his follow-through. Now here's the thing, the initial contact seemed minimal and Balbuena clearly went for the ball first. But the VAR decided to take a closer look. After a seemingly endless replay analysis, referee Chris Kavanaugh... Men det är sagt också vad man tycker om VAR och sådär. Det är ju inte, kan ju inte vara lätt bedömt. Fotbollen kan ju inte vara lätt dömt. Jag trodde det skulle vara den när Suchek får den på handen. När bollen är på väg in i mål. Alltså det ser ut att gå mot målet i alla fall. And nowhere near a sending off offense. Even on the grandest football stage, VAR still has its errors. The 2018 World Cup group stage was full of surprises, and this one involved a late twist in the clash between Iran and Portugal. Portugal, okay. Champions needed a win to secure the top spot in the group, while Iran needed a win to ensure qualification. The tension escalated as the game Här minns inte jag. Portugal led 1-0 and their qualification. Bra mål, fucking Quaresma såklart. A scramble in the box saw Sardar Azmoun head the ball towards the Portuguese defender Cedric Flores. På armen. But VAR intervened. After a lengthy review, the replay showed the ball hit Cedric's arm at close range. The decision, penalty to Iran. Controversy yet again. While there was contact, det blev straff. Argued it wasn't a deliberate handball. Regardless, Karim Ansari-Ferd stepped up and coolly slotted the penalty home, dramatically changing the group's outcome. Portugal was left stunned, seeing their top spot disappear unjustly in the dying moments. Another controversial moment came during a heated battle for the top 4 spot as Brighton hosted Tottenham in the Premier League. The Seagulls were flying high under the exciting nu är det bortdömt mål, rött kort, vad händer? While Spurs were desperate for points to solidify their Champions League push. With the pressure going all game long, things finally reached the boiling point in the 72nd minute. Kaoru Mitoma, Brighton's live-wire winger, weaved his magic down the left flank, leaving Tottenham defenders in his wake. As he got into the box, a clear challenge came from Pierre Mitoma crashing down. Penalty shouts erupted and their bench. From the replays, it looked like a textbook case of a clear foul inside the box. The referee, however, remained unmoved and waved away the appeals. Det var väldigt dåligt försvarande av Højbjerg där alltså. A collective sigh of relief went through the Brighton faithful as they waited for the video review. Surely, VAR would overturn this obvious mistake, right? After waiting for an eternity, the replays were scrutinized from every angle. The decision came in and the stadium fell silent. No penalty. Staden blev tyst. Referee's original call. This decision, och så rött kort i derby. Clearly showed Højbjerg's foot making contact with Mitoma. Ja, men det ser man. Down inside the penalty area. Sen tycker jag också så här att men det är så svårt såklart, men jag tycker att så här, han lägger sig för att han känner kontakt bara. Han lägger sig inte för att han tappar balansen, och det är så här. Fotbollen är ju sån, jag förstår spelarna, men det är ju tråkigt att det har blivit så. And the home crowd booed their disapproval. Let's return to this dramatic December Tottenham igen between och Liverpool. And Liverpool. The atmosphere crackled with anticipation as both teams fought for the top spot. Early in the first half, things got spicy. Harry Kane, known for his clinical finishing, switched roles into a rough tackler this time. He lunged in with a studs up challenge on Liverpool's flying fullback vilken satsning. Det var lite dobbar också, eller? The contact was undeniable and the Liverpool players swarmed the referee, demanding a straight red card. From the replays, it looked like a horror. Du ser, det där är vårdslöst alltså. Och sträckta dobbar.
stepped in to analyze the incident, zooming in and dissecting every replay. Det där är väldigt Tension vårdslöst. grew as everyone waited with bated breath, and the decision came in yellow card for Kane. This call left everyone stunned. The tackle was reckless, high, Väldigt and reckless som man While säger. Kane didn't make full contact with the stunt, the intent seemed Men hade clear. inte han hoppat, Many hade felt the inte red hade inte card Robertson was the only hoppat iväg som han gör nu så hade ju benet vikt players. sig. Kane was lucky to get away with that. Ja, det har verkligen tur att det inte blev rött Stupinian, on där. the other hand, was on the unlucky end of VAR decisions. Ja, de otur igen, Faced up Brighton. against Crystal Palace in a crucial match and felt confident securing all 3 points. In the 32nd minute, Brighton pulled a delightful attacking move and Brighton's left jag tror han skulle missa. Stupinian found himself Stupinian. unmarked at the back post. He met the cross with a sweet first time. Vad är det för jävla avslut? Crashing into the net. The stadium erupted and Brighton players celebrated, but hold on a Ja, minute. The referee offside. came out of nowhere, pointing his finger towards his ear. VAR had Ja, spotted men är det something. det då? A collective groan echoed through the stands as the big screen displayed the dreaded checking possible offside message. After what felt like an eternity, replays were analyzed from every possible angle. Är det Lines verkligen were drawn offside, ja? and frozen frames were scrutinized. The final decision came in. Goal disallowed. Apparently, VAR deemed one Nej! of Crystal Palace De tar ju på fel spelare. Det är ju han och inte den spelaren. defenders was just slightly ahead of Estupinian in the offside trap, thus neglecting the goal. This decision left everyone bewildered. De tar ju fel Replays showed spelare. Estupinian was clearly onside when the ball was played. The lines drawn by VAR seemed questionable. Brighton players surrounded the referee in protest and the manager fumed on the sidelines, but all they could do Igen. was accept the Ja. harsh decision. If you think that was terrible, what we have in the next clip is certainly gonna shock you. Ja, Champions Let's League. revisit one of the most dramatic games in the 2023-24 Champions Japp, League group japp, stage japp, japp. fixtures. Under the guidance Bocka of the lite. ambitious Eddie Howe, Newcastle United was up against the mighty Paris Saint-Germain. The Saint-Germain. Magpies people were buzzing with hope, hungry for an upset against the French. Men det är hemmamatchen And tänkte jag på early när now, Newcastle var Zerbi riktigt bra. Det här är väl Sakho borta? gave Newcastle a huge relief Eller? as they Är det fought det? to hold the lead Ja, det är until borta. stoppage time. But all that hope soon turned to despair and anger when this scandalous decision occurred. A shot from Ousmane Dembele struck the hand of Newcastle's Tino Livramento. De vill ha straff. After the replay, everyone felt it wasn't a penalty until the VAR Ja, man såg ju knappt Thomas där. Kwiatkowski called the referee to the on-field monitor. Det såg ut att vara i In a moment of revbenet, shock eller? and unbelief, the Man referee bedömer pointed to the straff. spot as Kylian Mbappe coolly slotted home Det the såg inte ut att vara equalizer straff. to knock Newcastle out of the Champions League tournament. Even though PSG was awarded an unworthy penalty, UEFA indefinitely suspended the VAR official Thomas Kwiatkowski. Nej, de stängde av honom till och med. Was rather cosmetic. At least the VAR officials are Det getting tar ju inte i punished armen, for eller? poor officiating. Next, we have a dramatic moment in blev the alltså 2022 avstängd. World Cup group stage. VM Portugal, 2022. needing a win to secure their place in the knockout rounds. Ja, jag were minns locked in a EM tense nu. battle against Hansen på Uruguay. Greja, The tension alltså. was at an all-time high with Tyskland, just a minute Spanien. left to play. Bruno Fernandes, Portugal's creative maestro, attempted Creative to make his maestro. magic. He whipped in a dangerous ball towards the penalty area, raising the heart rates of both sets of fans. Enter Jose Maria Jimenez, the Uruguayan defensive rock, sliding Det är sån hans, ja. attempting to snuff out the danger. Alltså det är helt stört. Det är klart att det är straff. Det förhindrar ju hela grejen. As he fell backward. Replays were called for and a collective gasp echoed throughout the stadium. Could this be a game-changing decision for Portugal? The replays were analyzed from every angle. The tension grew as everyone waited with bated breath. Finally, the verdict came in. Penalty to Portugal. Ja, det är det. Ja. VAR deemed Jimenez's arm to be in an unnatural position, and Bruno Fernandes stepped to the spot and Det ska väl vara cleared straff the det där, penalty eller? past the Uruguayan goalkeeper. France, Va? the reigning Eller har jag fel? Ska det inte vara straff det där? champions, faced Tunisia in a Samma seamless turnering, forward alltså. encounter. Unknown to the reigning champions, however, the underdogs had other plans. The tension escalated Oj. as the clock ticked towards full time. Tunisia held a surprising 1-0 lead thanks to a Wabi Khazri goal. Oh. France, desperate for an equalizer, threw everything at their opponent. A moment of drama unfolded in the 8th minute of second half stoppage time. France launched a final attack and the ball found its way to Antoine Griezmann in Vad the händer här penalty då? area.
Vad är det för fel här då? Hans igen eller? French bench and a handful of their fans into a frenzy. But hold on, the linesman raised his flag for offside, dampening the French spirit. Replay showed Griezmann was offside when the initial cross came into the box. With the potential for a dramatic turnaround, VAR intervened for a closer look. After an agonizing wait, the final decision came in. Goal disallowed. How is that even possible? The VAR always finds ways to ruin games. What a joke. Det gick så snabbt. De visar bara den här offside-bilden. Där är han ju offside, men inte där han får bollen. Han får ju bollen här. En gång till nu. Det är den här bilden man använder för att det är offside. Ja. Men här är bollen och då står han ju där! Va? Det där är det sjukaste. Ja, men jag har sett det. And the video assistant referee has become a central figure in recent years. While aiming for fair play, VAR decisions often spark debates that leave fans divided. Tydlig hans där också. Ja, det här var innan VAR, eller? Take the infamous 2009 Champions League semifinal clash between Chelsea and Barcelona as an example. This match became a prime example of why football desperately needed VAR. The closing moments of the second leg were etched in the minds of football fans. Chelsea, needing a goal to progress to the final, pressed relentlessly. In the dying minute, a shot from Michael Ballack struck Samuel Eto'o's arm inside the area. Penalty appeals were strong. Replay showed clear contact, yet the referee remained unmoved, awarding a corner instead. It was like the Norwegian referee Tom Overbo was painting Barcelona's favor ahead of the game. This wasn't the only contentious moment, mind you. Chelsea players and fans were in disbelief, feeling robbed of a clear opportunity. Unfortunately for the Blues, ett jävla snyggt mål om Iniesta dock. Knocked them out on away goals in the most scandalous Fint mål. game in UCL's history. A game Didier Drogba described as a disgrace, saying how UEFA was a disgrace. For the greatest respect that a referee from Norway is the strongest official you can put now. This is supposed to be. This incident, as well as similar incidents, played a jag minns ju Lampard också, om det var EM eller VM. Bollen går in för England. Bollen går innanför. Ja, det är så sjukt alltså. Sjukt. Bra video. Väldigt, väldigt intressant. Bedömning är ju alltid så här. Det är en bedömningsfråga. Alla tycker olika. Men det är en regelbok man ska hålla sig till. Och jag vill bara säga att allt jag sagt i videon. Jag kastar ut med saker ibland. Jag kan inte regelboken jättemycket. Det är säkert korrekt allting. Men det var någon det var såhär. Vad fan, den med Jiménez, ska inte det vara straff? Ja, men jag kanske har fel. Det kanske har. Ni har i alla fall bra koll. Det brukar ni ha i kommentarerna. Vi syns imorgon igen med en till ny otrolig video. Kolla in den.